जय जगन्नाथ सांग मैंने मो चैनल सस्मिता ब्लॉग्स को आपण मानू स्वागत करुच्ची। देखो मु देखा कौन कौन सब गछ लगे देखो सकाल मु तो पूजा सर सारे देखो पूजा सरीगला रोसे स्टार्ट करदे भात बसई आज मटन हम देखेबी आपण मुझे मटन पर तेल ताती आलू पकईली भाजापी देखो आलू भाजी काढ़ी सारे आउ कि पकईनी केवल डालचीनी आउ तेजपत्र जीरा टिके फुटे पियाज पकईली भाजापी पियाज बटा ए पकईदेली पियाज भाजी जाइला पियाज पेस्ट को भाजवा तापर जाइए आउ मसला ऐड करवा पियाज भाजी गलानी अब ये पकईदेव अदा रसुण जीरा पेस्ट पकईदेव ए लुण हल्दी गुंड लंका गुंड सब पकई टमाटो पकईदेली मसला टे भाजी आसला भाजवा मसला टाक कषा मसला टे भाजी आसला एथर से मटन पकईदबा किसी गोड़ेनी धोईकी रेडी कर रखी एथर कषिवाटा गुड़िक घोड़े घोड़े अधा घंटा खंडे कषा हम आलू को भी पकईदेव देखा मटन कौन है कषा आउरी कषि हम पानी एपट बसई देवाई मटन कषि आसला कहीं तार तेल छाड़देला ऊपर आगे कषिदेव तापर पानी देदेव तो देखा कौन है मटन अवस्था देखो तेल छाड़गला मसला पानी देदेव
ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଟନ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ସେଇଥିରେ ପକେଇବି ଘରେ ବନେଇଥିବା ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପକେଇବି ଏବେ। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ବାଢ଼ିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାଢ଼ିଦେଲି ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ବାବୁ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଅଛି, ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି। ଖାଲି ଗୋଳି ମତେ ଖୁଆଇ ଦିଅ। କ'ଣ ଖାଉ ଏସେ ପିସ୍ ଖାଉ, ଖାଲି ଗୋଳି ଦିଅ ମତେ। ପିସ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଭିତରେ ସେ ଝୋଳଟା ଟେଷ୍ଟ କରି କହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗରମ ଗରମ। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ରେସିପି ମଟନର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ବିଲକୁଲ ବି କାଟିବେନି ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।